नमस्कार प्रतिमा किचन को आपन को स्वागत। आसतु आज आम एक चिकेन रेसिपी बनैबा। यही चिकेन रेसिपी बनायापी आमको दरकार अच्छी 1 केजी चिकेन मु धोई रखी 4 ରୁ 5टी बड़ बड़ आलू चोप छड़े धोई रखी यही भाव 2 फाड़ कर रखी। अल्प किछि गुंडी पियाज, अल्प किछि धनिया पत्र मु काट रखी, 2टी टमाटो को काट रखी, 3टी पियाज काट रखी, 1 तेजपत्र, छोट खंडे दालचीनी, 2टी गुजराती, 9-10टी गोलमरीच, 2 ରୁ 3 इंच अदा चोपा छड़ी में रखी, 2टी कंचा लंका, 2टी सुखिला लंका, 2टी रसुण को यह भाव चोपा छड़ी रखी। यही सब जिनस आज दरकार आमर चिकेन रेसिपी पाई। तेबे आसतु आमे गैस लगे कड़े बसैबा। कड़े 2 ରୁ 3 बड़ चामच सोरिष तेल देबा। एबे आमे एथरे काटी रखिदिबा आलू को पकाई भाजिबा। आलू रे दरकार परिमाण में लूण हलदी पकाई गोले देबा। लूण हल्दी पकई भल भाव घोड़े देबा। यहाँ को किछि समय घोड़े छाड़ी देबा। आलू आमर जेमती अधा सिझी जीवो। मु मझिरे आलू को थरे 2 थर भाजी देइथिली। एबे आमर आलू भल कि चारिपटे रेड कलर हो गलानी। एबे आलू को आमे अन्य पात्र को काढ़ी देबा। कड़े रे आमर एबे अल्प तेल अच्छी से अल्प किछि सोरिष तेल नबा। तेल गरम हो गले आमे से गोटा मसला को पकेबा। ये गोटा मसला पकेवा द्वारा तरकारी बहुत भल बास्ना आए। तेजपत्र को छिंडे पकेदेबा। एबे आमे काटी रखिथिबा पियाज को सेथरे पकई भाजिबा। पियाज शीघ्र मळी जीवा पई एथरे आमे अल्प किछि लूण देबा, जहाद्वारा कि शीघ्र पियाज मळी भाजी हो जीवो। देखंतु आमर एबे पियाज भल कि लाल पड़ी भाजी हो आसलानी। एबे आमे एथरे बाटी रखिथिबा मसला को देबा। मसला पियाज तेल संगे भल कि कषि देबा। तरकारी रे भल कलर आसिया पई एथरे मु 1 चामच काश्मीर लाल मिर्च पाउडर पकेइची। यह राग हब नहीं, केवल तरकारी रे कलर भल आसीबो। एथरे 1 चामच धनिया पाउडर पकेबा। यही मसला को आ संगे भल कि गोले दबा। देखंतु मसला रे हमर केते सुंदर कलर आसी गलानी। मसला हमर मध्य अधा अधि कषि हो गलानी। एबे एमा एथरे काटी रखिबा टमाटो को पकेबा। टमाटो को मसला संगे भल कि गोले दबा। या को किछि समय छाड़ी देबा घोड़ी या भल कि जेपरि सिझी जीवो। एबे घोड़णी काढ़ी आमे या को भल कि आउ टिके गोले दबा। टमाटो मसला हमर भल कि कषि हो गलानी। देखंतु आउ टिके या को भल कि कषि देबा। चिकेन रेसिपी रे मसला जिते भल कि कषि हब ना तरकारी टेस्ट सेते भल आसीबो। एबे मसला रे हमर पानी सुखी गलानी। टमाटो मसला संगे भल कि मिसी गलानी। टमाटर कंचा बास्ना मध्य चली गलानी।
ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିକେନକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଚିକେନକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭଲକି କଷିବା। ଯେତେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନକୁ ଭଲକି କଷିବା ନା ମସଲା ଚିକେନ ଭିତରକୁ ଯିବ ଓ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଚିକେନକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ଚିକେନ ସିଝିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ପୁଣି ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଚିକେନକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପକାଇବା। ପୁଣି ଚିକେନକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ପାଣି ବାହାରୁଛୁ ସେ ଆଇଁଷ ପାଣି ଯେଭଳି ଭାବେ ଭଲକି ଶୁଖିଯିବ ଓ ଚିକେନ ଭଲକି କଷି ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ଘୋଡ଼େଇ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଚିକେନରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି ରେସିପିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଚିକେନକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। ଏବେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲକି କଷିଦେବା। ଚିକେନ ଯେତେ ଭଲକି କଷି ହେଇଯିବ ନା ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡି ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏହି ଗୁଣ୍ଡି ପିଆଜ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚିକେନର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚିକେନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଟିକୁ ଏହି ଗୁଣ୍ଡି ପିଆଜ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଚିକେନକୁ ଗୁଣ୍ଡି ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭଲକି କଷିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ଭଲକି କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲକି ଚିକେନ ଆଳୁକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ଭଲକି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ରଖିଥିବା ସେଥିରେ ପକାଇବା। କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏହାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ଏବେ ଭଲକି ଫୁଟିଗଲାଣି। ତରକାରୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ତେଲ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଆଜିର ଚିକେନ ରେସିପି। ଏହି ଚିକେନ ରେସିପି ଆପଣ ଭାତ, ରୁଟି ଉଭୟଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଆଜି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ।